Tujuan: mengamati pengaruh deterjen terhadap ikan. Alat dan bahan: 1. Stopwatch 1 buah. 2. Gelas kap air mineral 7 buah. 3. Gelas takar 1 buah. 4. Botol air mineral 1000 ml 7 buah. 5. Mistar dengan skala mm 1 buah. 6. Kertas untuk label secukupnya. 7. Air, ledeng, air PDAM secukupnya. 8. Ikan 7 ekor. 9. Deterjen serbuk 1 gram. Cara kerja: 1. Sediakan larutan deterjen serbuk 100%, pengenceran 50%, pengenceran 25%, pengenceran 12,5%, pengenceran 6,25%, pengenceran 3,1%, serta kontrol yang berupa air ledeng, air PDAM saja. Lalu simpan larutan yang telah diberi label sebagai berikut. Label 1:100%, label 2:50%, label 3:25%, label 4, 12,50%, label 5, 6,25%, label 6, 3,10%, label kontrol, air ledeng, air PDAM saja. Cara menyediakan larutan: A. Larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng, PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 100%. B. Ambil 500 ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 50%. C. Ambil 500 ml larutan deterjen 50%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 25%. D. Ambil 500 ml larutan deterjen 25%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 12,50%. E. Ambil 500 ml larutan deterjen 12,50%, lalu tambahkan air ledeng PDAM hingga 1000 ml. Kemudian beri label 6,25%. F. Ambil 500 ml larutan deterjen 6,25%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml. Kemudian beri label 3,10%. 'Sediakan 7 ikan buat praktik'. Isikan larutan deterjen yang sudah disediakan ke dalam tabung reaksi hingga penuh. Setiap konsentrasi larutan yang sama diisikan ke dalam 2 tabung reaksi. Masukkan ikan ke dalam gelas cup yang diisi larutan. Amati ikan dalam tiap cup yang berisi kadar yang berbeda. Hitungi berapa menit perubahan ikan. Catat tiap ada perubahan reaksi pada ikan tiap-tiap cup isi larutan yang berbeda. Satu. Ikan yang dimasukkan larutan 100% mengalami kejang-kejang di menit 08,17 hingga mati.
2. Ikan yang dimasukkan larutan 50% mengalami kejang-kejang di menit 08,27 hingga mati. 3. Ikan yang dimasukkan larutan 25% di menit 08,41 ikan masih segar. 4. Ikan yang dimasukkan larutan 12,50% di menit 08,48 ikan masih segar. 5. Ikan yang dimasukkan larutan 6,25% di menit 08,56 kondisi ikan masih segar. 6. Ikan yang dimasukkan larutan 3,10% di menit 09,02 ikan masih segar. Kesimpulan, makin sedikit kadar deterjen makin lama pula dampaknya, ketahan ikan juga berbeda-beda.